नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। डिवाइन एस्ट्रो साइंस एक नूतन अध्याय को आपण स्वागत। दर्शक बंधु, आज कार्यक्रम विषय वस्तु होउची स्वामी परमायु किपरि गोटे नारी वृद्धि करि परिबो एवं घर मध्य सुख समृद्धि किपरि बजाय रहिबो एवं अपव्यय जो होउची ताहा किपरि आमे दूर करि परिबा। एहा पूर्व गोटे घटना मु कहूची, किछि दिन तळे मो भुवनेश्वर आसिला समय रे प्राय संध्या समय होई गलानी। 80 ରୁ 85 ବର୍ଷ ବୟସ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଯେ କି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ହାତ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବାଇକରୁ ଅଟକିଲି, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲି। କିଛି ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୌତୂହଳ ବଶତଃ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲି ଯେ ବାବା, ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ହେଉ ବା ଯୁବତୀ ହେଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାସ ଶେଷକୁ ପଇସାଟିଏ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? बाबा कहले, ये गोटे सामान्य कथा तो बुझीपार ना। देखिबू जो घरे नारी निजर परंपरा एवं संस्कृति की भूली जाइए, से घरे ये सब विशृंखला निश्चित भाव अधिका हो, कारण रीति निवाज गोटे रही प्रायतः आजिकल नारी मान पाखे देखा जाऊ नहीं। किंतु एमिति भी नारी अछंती जो मान पाखे प्रकृत संस्कार भरी रही एवं जहा फल स्वामीर उन्नति प्रगति होउची, किंतु असमय रे जो कार्य करा जाए नहीं से कार्य विशेष करी पाश्चात्य संस्कृति को नारी माने देखी ताहा निजे अनुगत करुथिबारु ये सब घटना गुड़िक होउची। जो कार्य जो समय करा जाए नहीं से कार्य से माने घरे करुचंती, जहा फल पैसाटी जिते रोजगार हेले मध्य अंटू नाही। तेणु दर्शक बंधु, आपण माने कहतु बाबा कथा केते जुक्ति युक्त। एबे आसंतु आमर कार्यक्रम को आमे जिबा। दर्शक बंधु, सिंदूर हेउची एक नारीर गुरुत्वपूर्ण वस्तु, जहाँकि ज्योतिष शास्त्र रे लाल रंग को बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका दि जाए, कारण लाल रंगर ग्रह होउचंती मंगल। यही मंगल जदि जन्म जातक खराब थाए ताहले गोटे नारी जीवन रे वैवाहिक सुख कम थाए। तेणु वैवाहिक सुख संपूर्ण रूपे मंगलंक एवं बृहस्पति उपर निर्भर करुच्ची गोटे नारीर जीवन रे। तेणु लाल रंग रो भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण हुए तो आपण सेथुरु जानि पारुथिबे। तेणु नारीर मथा हेउची गोटे स्वामी पाई सुख समृद्धिर स्थान। सेतिपाई सधवा नारीटीए बा हिंदू धर्म रे प्रत्येक विवाहित नारी माने मथारे सिंदूरटीए लगाई थांती एवं स्वामीर मंगल कामना करि थांती एवं स्वामीर आयुष किपरि वृद्धि हेबो, स्वामी थाउ थाउ केमिति तांकर मृत्यु हेबो से कथा चिंता करि थांती। से सत्य युग आज नाही, कारण सत्यवान मृत्यु समय रे सावित्री जो कार्य गुड़िक करथिले प्रायतः नारी पाखे कली जुगे से सब कम परिलक्षित होउची। किंतु आज भी बहुत नारी अछंती जो मान पाखे संस्कार भरी रही, रीतिनीति भरी रही। तेणु प्रत्येक कार्य जदि संस्कार अनुजाई करा जाए एवं जो कार्य जो समय करवा उचित से कार्य जदि ठीक समय करा जाए एवं जो सब बारण रही शास्त्र अनुसार ये कार्य ये समय करिबो नाही ताकू जदि मानी करी नारीटीए चले ताले ता स्वामीर उन्नति हुए, स्वामीर परमायु वृद्धि हुए एवं धन संचय रे वृद्धि हुए, अपव्यय कम हुए। एवं अन्य गोटे पॉइंट होची जे कि प्रत्येक नारी तांकर स्वामी को सम्मान करने सहित एवं ससुर एवं सासू को सम्मान करने नित्यांत आवश्यक। नारीटीए जेतेबळे घरे रहुची घरर प्रत्येक घर को सफा करने उचित, कारण जो अलंधु गुड़िक घरे लगी शनिवार दिन जदि नारी सफा करे ताले से घरे अपव्यय कम हुए। नारी स्वामी उठिबा पूर्व सेज त्याग करने उचित। उठी पड़ी आपण प्रथमे लोटारे जलटीए घरर द्वार मुह बा दांडरे ढालिबा उचित, जहाँफल माँ लक्ष्मी आगमन गृह को होता है। एवं
ଏହାପରେ ନାରୀ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରିବେ, ତାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ଦେବେ। ଏହା ଫଳରେ ନାରୀର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଜାରି ହୁଏ। ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିଏ ମଥାରେ ଲଗାଉଛି, ଏକ ରୂପା ଫରୁଆ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ରଖି ଏବଂ ଏକ କଉଡ଼ିଟିଏ ତା ଭିତରେ ଯଦି ରଖେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ନାରୀର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର 11 ଗୋଟିକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ରୂପା ଫରୁଆ ଭିତରେ ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ରଖିବ ଏବଂ ସେ ରୂପା ଫରୁଆକୁ ଘରେ ଠାକୁର ଘର ପାଖରେ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ରଖେ, ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ନାରୀଟିଏ ତା ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ପାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ନାରୀ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାମ କଲେ ଘରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ବାହାର କଳି କେବେ ବି ଘର ଭିତରକୁ ଯେପରି ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ, ନାରୀ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଟିକେ ବିରତି ନିଅନ୍ତି, କିଛି କିଛି ମହିଳା ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପର ଘରର ଚିନ୍ତା ବା ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତାହା କଲେ ନିଜର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତାହାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହୁଏ। ତାହା ନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାରୀ ପାଦରେ ଅଳତାଟିଏ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାରୀ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିବା ସହିତ ତା ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ନାରୀଟିଏ ଧାର୍ମିକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ହେବ ସେତେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଭରିଯିବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।